عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے خبر اس وقت دو مسلم بہنوں کی خدمت میں مبارکبادی پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو کرناٹک کی ہماری بہن جن کا نام ہے تبسم شیخ، ان کے سلسلے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ 12ویں جماعت یعنی کہ پی یو سی ایگزام میں 98.3% انہوں نے نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے، نمبرات حاصل کرتے ہوئے اپنی ریاست کا ہی نہیں بلکہ مسلم قوم و بالخصوص حجابی طالبات کا نام روشن کیا ہے۔ جی ہاں، کرناٹکا میں اسٹیٹ بورڈ ایگزام میں سب سے پہلے نمبر پر اس وقت آئی ہوئی ہیں پی یو سی ایگزام میں ہماری تبسم شیخ بہن۔ آپ تمام لوگ اس کو جو ہے ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کریں۔ ہے تو 2 دن پہلے کی خبر، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ہماری کچھ وجوہات کی وجہ سے اور میرا ایک مائنر آپریشن ہونے کی وجہ سے خبریں آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ پائی۔ آپ لوگوں سے درخواست بھی ہے کہ آپ میرے لیے دعائیں کریں۔ بہرکیف تبسم شیخ کی خدمت میں جو ہے اس وقت ہم لوگ مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو حجاب کا جو صورتحال بنی کرناٹک میں، آپ لوگ جانتے ہیں، ان تمام چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے اس طرح سے پورے کرناٹک میں 98.3% نمبرات حاصل کرنا، یہ ہندوتوا وادی ذہنیت کے حامل اور حجاب کے دشمن کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایودھیا سے مشکات نور کی خدمت میں بھی آپ لوگ مبارکبادی پیش کریں۔ فیض آباد سے انہوں نے بھی جو ہے یو پی بورڈ ایگزام میں 10ویں جماعت سے سیکنڈ ٹاپر بنی ہوئی ہیں الحمدللہ، اور مسلم جو ہے لڑکیوں میں ایک مرتبہ انہوں نے ایک اور حجابی گرل جو ہے فیض آباد میں ایودھیا میں پوری طرح سے جو ہے انہوں نے جو ہے کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کی خدمت میں بھی ان کی کامیابی کو لے کر کے جو ہے مبارکبادی پیش کی جانی چاہیے۔ ناظرین گرامی بات کرتے ہیں کرناٹک اسمبلی انتخابات کی، جو اس وقت پورے کرناٹک میں دھوم مچی ہوئی ہے اس کی، اور کرناٹک میں 10ویں کو ہونے والے انتخابات میں تیلگو طبقہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تیلگو عوام کی ایک بڑی تعداد جو ریئل اسٹیٹ کی تجارت، زراعت، اعلیٰ تعلیم اور ملازمتوں کے مقصد سے اس کنڑا ریاست میں مقیم ہو گئی ہے۔ اپنی قابل لحاظ آبادی کی بنیاد پر بعض حلقوں میں یہ بھی جو ہے بالخصوص لیڈران کے لیے اپنی جانب کھینچنے کا ذریعہ بن چکے ہیں، چونکہ دونوں تیلگو ریاستیں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی سرحدات کرناٹک سے ملتی ہیں۔ ان انتخابات میں تیلگو طبقے کا سیاسی شعور بڑھ گیا ہے، جس کے نتیجے میں ریاست کے 12 اضلاع میں بعض حلقوں میں نتائج پر وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر سیاسی جماعتیں ان انتخابات میں ان تیلگو عوام کے ووٹروں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر بات کی جائے جن ریاستوں سے ان کا تعلق ہے، جن کا ان کا دبدبہ بنا ہوا ہے، تو اس میں بیلاری بھی کہا جا سکتا ہے اور کپڑ بھی کہا جا سکتا ہے، بنگلورو رورل جو دیہی علاقہ ہے بنگلور کا، اور بنگلور کا سٹی علاقہ، رائچور، کولار، ٹمکور، چتردرگا، چکبڑاپور، یادگیر، بیدر، گلبرگہ میں تیلگو عوام کی تعداد زیادہ بتائی جاتی ہے، اور اکثر ان کا رجحان جو ہے وہ جو ہے کانگریس کی جانب دیکھا گیا ہے، اور بعض جگہ جے ڈی ایس کی جانب، اور بعض جگہ جو ہے بی جے پی کی جانب بھی ان کی ووٹوں کو کھینچا تانی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس وقت بنگلور میں جس طرح سے کرناٹک اسمبلی الیکشنز کے لیے بعض مخصوص حلقوں میں بہت ہی زیادہ اس وقت لوگوں کی توجہ بنی ہوئی ہے، اس میں سے جو اہم ترین علاقہ مانا جا رہا ہے وہ پلکیشی نگر، اور پلکیشی نگر اسمبلی حلقہ اس وجہ سے بھی کہ کے جی ایل ڈی ڈی جے ایل ڈی میں جو معاملہ پیش آیا، اور اس سے پہلے جو کانگریس کے یہاں پہ لیڈر تھے ان کی مخالفت دیکھنے کے بعد کانگریس نے جو ہے اکھنڈ شرینواس مورتی کو جو ہے ٹکٹ نہیں دیا، جو بی ایس پی میں جا کر کے اب ان کے امیدوار بن کر کے لڑ رہے ہیں، اور کانگریس نے جن کو چنا ہے ان کا نام جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے لگاتار جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور کرناٹکا الیکشن میں پلکیشی نگر
असम्बली हल्के जिसको कॉन्स्टिट्यूंसी 159 कहा जाता है, उसमें जो है कांग्रेस के लीडर लगातार जो AC श्रीनिवास जो है वो काम करते नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे मकामी लीडरान उनके सपोर्ट के लिए मैदान में आ चुके हैं और महसूस यही किया जा रहा है कि जो है इस मौके पर पुलकेशी नगर में जो है सहतरफी जो है मुकाबला होगा, इसलिए कि SDPI भी मैदान में आ चुकी है और कांग्रेस का एक नया चेहरा यहाँ पर सामने है, जबकि पुराना चेहरा निकल चुका है। वहीं पर JDS से भी जो इस वक्त लीडर बताए जा रहे हैं, उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, वो भी अपने एतबार से जो है वो मजबूत माने जा रहे हैं। जबकि बाज़ लोगों का मानना है कि इस वक्त बराह रास्त मुकाबला SDPI के जो है कैंडिडेट और कांग्रेस कैंडिडेट के दरमियान में, इसलिए कि जो है यहाँ पर पुलकेशी नगर में SDPI के लीडर भी जो है मजबूत माने जा रहे हैं। देखना ये है कि जो है इस वक्त ये सहरुखी मुकाबला बनेगा या फिर जो है वो दो रुखी मुकाबला बनेगा। बहरकैफ इस वक्त जो है बहुत सारे लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, SDPI की तरफ भी, और बाज़ जगहों पर जो है बाज़ हल्के और बाज़ समाज दूसरे पार्टियों की जानिब उनका झुकाव नज़र आ रहा है। लेकिन जो है कांग्रेस लीडर की जानिब से जो है बहुत सारे मुसलमान लीडरों ने आज जो इनका जलसा हुआ उस पर जो है गुफ्तगू करने की कोशिश की है। बगैर वक्त ही बताएगा कि कौन किसके साथ है और कौन कितना मजबूत लीडर है। आइए इस मौके पर जो हम तक पहुंची हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से, जलसा जुलूस के ज़रिए से, उस पर जो है समझने की कोशिश करते हैं कि जो है क्या हाल चाल हैं इस वक्त AC श्रीनिवास के और उनकी जानिब से क्या अपील की जा रही है। ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಾರ್ಡಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ BBMP ಸದಸ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಶಪಥ ತೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಸಭೆ. ನಾಳೆನೂ ಸಹ ಸಭೆಗಳು ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸರ್, ತಾವು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ತಾವು ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ಗಳೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಜನಗಳು ಹೆಂಗೆ ಓದೋದು? ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. DG ಹಳ್ಳಿ KG ಹಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾರೂ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, RBIಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುಮಾರು 2,000 ರೂಪಾಯಿನ ಮಾಶಾಸನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ 3,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡೋರಿಗೆ 1,500 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು 200 ಯೂನಿಟನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಚಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಸಹ 10 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ. ಸರ್, ಈ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ರುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅವರು 10 ವರ್ಷ ಬೇಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಹಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬೇಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲು ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಎಂಥ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಹಿಂದಿದ್ದ ಶಾಸಕರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇ ತಂದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರಗ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ನೇರ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜನ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಮತದಾರರು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸೋವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಟೋಟಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀವಿ. ಗೆದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನನೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಆಗಾಗ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಿದ್ರು. ಆ ಕೆಲಸ ಈಗ ಆಗಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಈಗ ಒಂದು 20-25 ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. JDS ಇಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೋಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಒಳ್ಳೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅನಕೊಂಡಾಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಹೌದು ರೀ. ನೀವು 10 ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ನುಂಗೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಏನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದೆ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವುದೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. गिरामी अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं और दूसरी खबर जो इस वक्त मुझे आप लोगों के सामने रखनी है और वो ये है कि अल्लाह ताला किस तरह से कबूल कर लेता है आपकी मेहनतों को। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, अरब देश ही नहीं सारे मुल्कों में, पूरी दुनिया में इस्लाम के नामलेवा एक शख्सियत की बात कर रहे हैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से, और वो हैं इस वक्त जो हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग दावे करके इन तमाम चीज़ों को पेश कर रहे हैं। दरअसल ये तवज्जो का मरकज़ मदीनतुल मुनव्वरा में जो बुज़ुर्गदीन देख रहे हैं, जिनके चेहरे से नूर टपक रहा है, वो अपने हुलिये की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए। एक आम सा आदमी है, उसने जो इसको वीडियो बनाया और पेश कर दिया और फिर वो इस कदर वायरल हुआ कि जो है यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सलमान भी ट्वीट करने पर मजबूर हो गए कि जो है इनसे किस तरह कॉन्टैक्ट किया जाता है। इनकी शबाहत, चूँकि बताया जाता है कि जो है सहाबा इकराम के दौर में जिस तरह की शबाहत होती थी बुजुर्गानी दीन की, उस तरह की इनकी शबाहत है। उनका लिबास और उनकी सादगी और बग़ैर चप्पल के मदीनतुल मुनव्वरा में ऐसे चल रहे हैं कि वो किसी को खोज रहे हैं। लेकिन जब आप हकीकत जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि 82 साला इस बुज़ुर्ग का नाम जो है वो अब्दुल कादिर बख्श है। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। 15 साल तक सिर्फ उम्रा करने के लिए पैसा जमा करने की खातिर इन्होंने बकरियां चलाई। आप अंदाज़ा लगाएं, 15 साल तक बकरियां चला करके या अपनी बकरियां जो उनके पास थीं उन तमाम पूंजी को, जो बकरियां चराती थी उस पूंजी को भी जमा किया, अपने पास जो मौजूद थी उस बकरियों को भी बेच दिया और फिर 15 साल की अपनी मेहनत की कमाई लेकर के उम्रा पहुंच गए। किस दर्द के साथ उन्होंने उम्रा किया होगा, किस दर्द के साथ उन्होंने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी दी होगी, किस दर्द के साथ उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में सलाम पेश किया होगा, और फिर किस दर्द के साथ, कितनी लगन के साथ, किस जुनून के साथ और कितनी दुआओं के बाद उन्होंने ये 15 साल तक बकरियां चरा चरा करके पाई पाई को जमा किया होगा। अल्लाह ताला ने उनकी इस अदा को 82 साल की उम्र में ऐसे जो है कबूल किया, कहें उम्र मबरूर उनको अता किया कि जो है पूरी दुनिया एक वीडियो से पहचान गई कि बुज़ुर्ग कौन है। यहाँ तक कि उनके आमाल, उनका दर्द, उनका इखलास, उनका तक़वा, अल्लाह से उनका मांगना, ज़ाहिर सी बात है कि जो है पल भर में एक वीडियो ने उनको पूरी दुनिया में पहचान करा दिया। ये होता है नाज़रीन गिरामी
کہ جو ہے آپ کس قدر جو ہے اللہ کے خاطر، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کی خاطر اپنے 15 سال جو ہے لگا دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہاں پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ جو ہے آپ کو پوری دنیا میں مقبول و مشہور بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے تازہ سی مثال جو ہے وہ یہ ہمارے بزرگ ہیں جن کا نام میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، عبدالقادر بخش صاحب، جو ہے بلوچستان کے ایک علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ان کی عمر 82 سال ہے۔ یہ ویڈیو، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں تک پہنچ چکی ہوگی، لیکن ناظرین گرامی، جب میں نے عرب نیوز میں ان کی وہ پوری تفصیلات پڑھی انگریزی میں تو سوچا کہ ہم کیوں محروم رہے اتنی خوبصورت تصویر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں اور ان کی خبر آپ لوگوں تک پہنچانے میں۔ یہ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں سوڈان کی۔ سوڈان جل رہا ہے۔ سوڈان میں انسانی بحران تیزی سے تباہی کی جانب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے بھی اس بات کو کہہ دیا ہے کہ سوڈان میں سنگین لڑائی سے انسانی بحران تیزی سے تباہی میں بدل رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل برائے انسانی امور جوائس مسویا نے منگل کو سلامتی کونسل کو بتایا کہ 15 اپریل سے سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جب سوڈانی مسلح افواج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی، وہ عام شہریوں اور امدادی کام میں مصروف عملے کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں۔ جوائس مسویا نے بتایا کہ 15 اپریل سے پہلے بھی سوڈان میں انسانی ضروریات ریکارڈ سطح پر تھیں۔ ملک کی ایک تہائی آبادی یعنی 1.58 کروڑ لوگوں کو اس وقت انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ 40 لاکھ بچے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین غذائی قلت کا شکار ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 37 لاکھ لوگ داخلی طور پر بے گھر ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تنازع صرف ان ضروریات کو مزید گہرا کرے گا۔ اس سے انسانی بنیادوں پر چیلنج کی ایک نئی لہر شروع ہو چکی ہے، بلکہ شروع ہونے کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ لڑائی بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیوں میں خلل ڈال رہی ہے۔ ایک انسانی بحران جلد ہی تباہی میں بدل سکتا ہے۔ جوائس مسویا نے کہا کہ 450 سے زائد افراد ہلاک اور 4000 سے زائد زخمی ہوئے۔ فوج یا وسائل کی کمی کی وجہ سے از کم 20 اسپتالوں کو بند کرنا پڑا۔ جوائس مسویا نے بھی کہا کہ بجلی کی کٹوتی اور ایندھن کی قلت سے ویکسین کے ذخیرے اور پانی کی فراہمی بھی خلل پڑنے لگا ہے۔ تو ناظرین گرامی، سوڈان میں بحران بڑھتا جا رہا ہے، انسانی بحران بڑھتا جا رہا ہے، اور عالمی سطح کی قوتوں کی جو کسی طرح کی خاص قسم کی توجہ۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں اس وقت بیوہ خاتون کو جو محبت کے نام پر پریشان کرنے والے نوجوان کا سر عام قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو ناظرین گرامی اس وقت حیدرآباد سے آ رہی ہے، تلنگانہ سے آ رہی ہے۔ ویڈیو تو آپ کو دکھا نہیں سکتے، لیکن نوجوان کا سر عام سڑک پر مار کر پیٹ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دن دہاڑے پیش آئی اس واردات سے سنسنی پھیل گئی۔ اس واقعے کا ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہوا۔ یہ واردات تلنگانہ کے منچریال ضلع میں پیش آئی تھی۔ ذرائع کے مطابق مقتول کی شناخت مہیش کے طور پر کی گئی ہے۔ ضلع کے اندر گاؤں کے تعلق رکھنے والا مہیش اسی علاقے کی لڑکی سے محبت کرتا تھا اور شادی کا خواہش مند تھا، تاہم لڑکی کے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوئے اور اس کی شادی کسی اور نوجوان کے ساتھ کر دی۔ اس واقعے پر مقتول مہیش کافی برہم ہو گیا، جس نے لڑکی کی تصاویر اور بعض ویڈیوز کو اس کے شوہر کو بھیج دیا، جس پر اس کے شوہر نے بے عزتی محسوس کرتے ہوئے خودکشی کر لی۔ اس واقعے کے بعد بھی مہیش اس خاتون کا تعاقب کر رہا تھا اور وہ اس کو شادی کے نام پر مسلسل ہراساں کر رہا تھا۔ خاتون اور اس کے رشتہ داروں نے اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر پولیس سے اس خصوص میں کئی مرتبہ شکایت کی، تاہم شکایت کے باوجود اس کے رویے میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئی، جس کی وجہ سے جو ہے رشتہ داروں نے جو خاتون کے ہیں اس سے مل کر کے مہیش کو پکڑ لیا، جو گاڑی پر سوار جا رہا تھا۔ اسے پہلے خوب مارا، اس کے بعد وزنی پتھر ڈال کر اس کا قتل کر دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے کہ کس طرح سے جو ہے خودکشی کرنے پر ایک شخص کو مجبور کیا جاتا ہے، اور ہوتا ہے تو پھر اس کے پیچھے پڑے اس کو تکلیف دی جاتی ہے، اور آج کل ہمارے سماج میں یہ کچھ عام سا ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے چلتے چلتے اس ملعون و مردود کی بات کرتے ہیں جو مر گیا ہے، جس کا نام ہے طارق فتح۔ میں اس کو مرنے کا ہی لفظ استعمال کروں گا اس جگہ، اس لیے کہ دنیا سے رخصت ہو جانا، انتقال کر جانا،
पर्दा करना या इस तरह की जो भी चीज़ें हो सकती हैं जो मरने के लिए इस्तेमाल होती हैं बिलखुसूस काबिल एहतराम लोगों के लिए, वो लफ्ज़ इसके लिए ज़ेबा नहीं देता, और जो भी इस्तेमाल करता है मैं समझता हूँ कि जो है वो गलत कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि जिसके मरने की वजह से आरएसएस जैसी हिंदुत्व तंजीम गमज़दा हो जाए, उस शख्स के मरदूद और मलून होने की इससे ज़्यादा दलील और क्या दी जा सकती है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इस्लाम की मुखालिफत करने की वजह से भारत में हिंदुत्व शिद्दत पसंदों के हर दिल अजीज़ माना जाने वाला पाकिस्तान का पैदाइशी ये शख्स जो कनाडा में मुकीम था, इसका नाम था तारिक फ़तेह, जो अपने आप को मुसन्निफ़ कहता था। इसकी मौत की खबर फैलती हिंदुत्व के अलंबरदार तंजीम राष्ट्रीय एवं सेवक संघ और दीगर हिंदू कौम परस्त जमातों और अफराद की जानिब से ताज़ियत का जहाँ सिलसिला शुरू हो गया, तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी एक ख़ास समाज में जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी देखने को मिली, और जिसके दिल में रत्ती बराबर भी ईमान होगा वो इसके मरने की वजह से ज़रूर मसरत महसूस करेगा। जबकि आरएसएस के नायब सरबराह दत्तात्रेय हुसबुल्लो ने अपने बयान में कहा कि श्री तारिक फ़तेह एक मारूफ मुफक्किर, मुसन्निफ़ और मुबस्सिर थे। मीडिया और अदब की दुनिया में उनके अहम ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा, जो ताहयात अपने उसूलों को और अक़ीदे पर कायम रहे कि हिम्मत और यकीन महकम के उनका हमेशा एहतराम किया जाएगा। आरएसएस के रहनुमा ने यह भी कहा कि मेरी दिली ताज़ियत उनके अहल खाना, दोस्तों, मद्दाहों के साथ है जो उन्हें बहुत याद करेंगे। मैं उनके इंतकाल पर बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, तारिक फ़तेह की बेटी नताशा ने ट्विटर के ज़रिए उसके इंतकाल की खबर दी थी इस मलून मरदूद की। नताशा ने तारिक फ़तेह को पंजाब का बेटा लिखा, भारत का बेटा लिखा, कनाडा का आशिक करार दिया, और उसके वालिद ने कहा कि वालिद एक मुत्तहिदा बलूचिस्तान की, एक मुत्तहिदा कुर्दिस्तान की, एक आज़ाद ईरान और एक खूबसूरत धरती के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, लेकिन एक सच्चा और पक्का मुसलमान जब कभी भी इस मलऊन और मरदूद चेहरे को यहाँ की टीवी में देखते थे, किसी डिबेट में, और जिस तरह से वो चीखता था, इस्लाम मुखालिफ सहाबा इकराम के खिलाफ बकवास करता था, जाहिर सी बात है कि शख्स का आखिरी ठिकाना क्या है वो तो खुदा ही बेहतर जानता है। आइए नाज़रीन गिरामी, चलते चलते बात कर लेते हैं काले जादू की। जी हाँ, मुंबई में काला जादू हो रहा है हुकूमत बचाने के लिए। ऐसा कौन कह रहा है? दरअसल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के दरमियान हुकूमत में किरदार की तब्दीली और वज़ीर आला की सहरोज़ा गुमशुदगी की अफवाहों के दरमियान महाराष्ट्र की सियासत ने उस वक्त अजीब मोड़ ले लिया जब इस तरह की गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात सामने आईं कि शिंदे वाकई अपनी मुलाजिमत बचाने की गर्ज से तांत्रिक पूजा करने के लिए अपने आबाई शहर गए थे। अफवाहों की इस हकीकत से तक़वियत हासिल हुई कि शिंदे के गुरु आनंद देगे अपनी जारिहाना सियासत के साथ बड़े पैमाने पर ऐसी ही मशक करते थे। देगे बाल ठाकरे के ज़माने में सबसे ज़्यादा खौफनाक शिवसैनिकों में से एक थे, जिन पर पार्टी के कम से कम एक बागी आदमी को तोड़ने का इल्ज़ाम था, और ये वही शोहरत है जिसे बाल ठाकरे ने अपने रेवड़ में खौफ पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया था। शिंदे का ताल्लुक थाने के दीगर देगे जैसे पस मंज़र से है, अगरचे वो देगे की तरह खौफनाक और मकबूल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने देगे से काले जादू के तरीक़ों को सीख कर उसे अपनी सियासत में भी शामिल कर लिया है। दरियासना नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि शिंदे से मुबैना तौर पर कहा गया है कि वो इक़्तिदार को नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को मुंतकिल कर दें, लिहाजा वज़ीर आला ने अपने मसले को हल करने के लिए 3 रोज़ा छुट्टी ले ली। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि ये भारत में सियासत में काला जादू और फिर कल की बातें पूछना, इस तरह के लोगों की बहुत सारी जो है खबरें आती रहती हैं। ऐसे में शिंदे की जानिब से हुकूमत बचाने के लिए 3 दिन अपने आबाई गांव में रहना और काला जादू करना, ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त सुर्खियां बन गई हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से, करम और दर्द मंदी
کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،